السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: العزیز کے معنی کیا ہیں؟ جواب: العزیز کے معنی عزت والی کتاب ہے. سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی کی حکومت تھی. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت بنو سالم میں کی. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. سوال: اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب: اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی جامع مسجد میں بنوایا. سوال: کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا. سوال: آج ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب: آج ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں. سوال: قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ جواب: تاریخی کتابوں میں قوم عاد کے لوگوں کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے. سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا بویا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے گندم اور جو بویا تھا. سوال: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر کہاں پڑی؟ جواب: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی.
सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से कितनी इंजीलें लिखी गईं? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से 75 इंजीलें लिखी गईं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों को गुस्ल देने वाली कौन थी? जवाब, ज़माना नबी में हज़रत उम्मे अतिया औरतों को गुस्ल दिया करती थी जिनका लक़ब गुसाला पड़ गया था। असल नाम नसीबा था। सवाल, कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब, कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल, किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था। सवाल, कौन से नबी थे जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना में कितनी मसाजिद थीं? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना में 10 मसाजिद थीं। सवाल, बाग जन्नत के हौद का जिक्र किस सूरत में है? जवाब, बाग जन्नत के हौज का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल, क्या रोज़ा बंद करने या खोलने के लिए अजान ज़रूरी है? जवाब, जी नहीं, रोज़ा बंद करने का ताल्लुक अजान फजर से नहीं, सुबह सादिक से पहले खाना पीना बंद करना ज़रूरी है। यूं ही जब गरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए अफ्तार करने में देर नहीं करनी चाहिए। ना सायरन का इंतज़ार कीजिए ना अजान का, फ़ौरन कोई चीज़ खा पी लें। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुसलमानों में अफजल कौन है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। सवाल, वो कौन से अंबिया हैं जिनको अल्लाह ने बचपन ही से नबूवत से सरफराज फरमाया? जवाब, दो अंबिया हैं जिनको अल्लाह ने बचपन ही से नबूवत से सरफराज फरमाया, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी हिजरत अफजल है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिजरत अफजल है जिसने बदी को तर्क कर दिया।
सवाल: वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने जंग में अबू जहल को मार डाला? जवाब: हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग में अबू जहल को मार डाला। सवाल: वो कौन से सहाबी थे जिनके शाने पर अबू जहल के बेटे मुकरमा ने तलवार मारी, फिर भी वो उसी हालत में लड़ते रहे, लेकिन हाथ के लटकने की ज़हमत होती थी, बिलाखिर हाथ को पाँव के नीचे दबाकर खींचा कि हाथ अलग हो गया। जवाब: हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के शाने पर अबू जहल के बेटे मुकरमा ने तलवार मारी, फिर भी वो उसी हालत में लड़ते रहे, लेकिन हाथ के लटकने की ज़हमत होती थी, बिलाखिर हाथ को पाँव के नीचे दबाकर खींचा कि हाथ अलग हो गया। सवाल: दोज़ख की आग की हरारत दुनिया की आग से कितनी ज़्यादा होगी? जवाब: दोज़ख की आग की हरारत दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा होगी। सवाल: वो कौन सा बादशाह गुजरा है जो हर साल अपने हाथ से कुरान मजीद लिखता था? जवाब: सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हर साल अपने हाथ से कुरान मजीद लिखते थे। सवाल: उम्मुल किताब की सूरत को कहा जाता है? जवाब: उम्मुल किताब सूरत फातिहा को कहा जाता है। सवाल: अंसार का लफ्ज़ी मतलब क्या है? जवाब: अंसार का लफ्ज़ी मतलब मददगार यानी मदद करने वाला है। सवाल: नमाज कसूफ की कुल कितनी रकअतें होती हैं? जवाब: नमाज कसूफ की कुल 2 रकअतें होती हैं। सवाल: बताएं कौन से पैगंबर दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था। सवाल: परिंदों में सबसे ज़्यादा उम्र किस परिंदे की है? जवाब: परिंदों में सबसे ज़्यादा उम्र कौवे की है। सवाल: सितारे ज़मीन से छोटे होते हैं या बड़े? जवाब: सितारे ज़मीन से बड़े होते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटा सितारा ज़मीन से 8 गुना बड़ा है और सबसे बड़ा सितारा ज़मीन से 120 गुना बड़ा होता है। सवाल: हज़रत अवैस करनी ताबी हैं या साहबी? जवाब: हज़रत अवैस करनी ताबी हैं।
سوال: وہ کون سی عورت ہے جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی؟ جواب: حضرت ہاجرہ ہیں، انہوں نے حضرت سارہ کے پہچاننے کے خوف سے زرہ پہنی۔ سوال: کس دن کی دعا سب سے بہتر ہے؟ جواب: عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر ہے۔ سوال: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ سوال: منگل اور جمعے کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: اکثر لوگوں میں یہ خیال عام پایا جاتا ہے کہ منگل اور جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے کیونکہ اس سے گھر میں بے برکتی اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں جو نسل در نسل انسانوں میں منتقل ہوتی چلی آئی ہے اور یہاں تک کہ زبان زد عام ہو گئی اور اسلام میں کسی بھی دن کپڑے دھونے کی ممانعت رہی ہے۔ سوال: باب الریان جنت کا دروازہ کن کے لیے ہے؟ جواب: باب الریان جنت کا دروازہ روزے داروں کے لیے ہے۔ سوال: صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب: صلاۃ الخوف حالت جنگ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدست خود نیزہ مارا ہو اور اس سے وہ ہلاک ہو گیا ہو؟ جواب: ہاں، ایک کافر ہے جس کا نام ابی بن خلف ہے، غزوہ احد میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے کتنے دن تک بیمار رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے 11 دن تک بیمار رہے۔ سوال: غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ جواب: غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ سوال: مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی علاج بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: بڑھاپا۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم ہے۔
सवाल: औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून कौन है? जवाब: औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा है। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किस तरह हलाक हुई थी? जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम बादल के कड़कने की आवाज़ से हलाक हुई थी। सवाल: कैसे हम बिस्तरी करने से फालिज हो सकता है? जवाब: खड़े होकर जमा करने से फालिज हो सकता है। सवाल: नाप तोल का तरीका सबसे पहले किस नबी ने इजाद किया? जवाब: नाप तोल का तरीका सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इजाद किया। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नार नमरूद में जलाने का मशवरा किसने दिया था और इसका अंजाम क्या हुआ? जवाब: इस शख्स का नाम हैज़न था, जिसका अंजाम ये हुआ कि अल्लाह ने इसको ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत तक धंसता ही चला जाएगा। सवाल: मुर्ग और गधा किस वजह से बोलते हैं? जवाब: मुर्ग जब भी फरिश्तों को देखता है इस वक्त बोलता है और गधा जब भी शैतान को देखता है इस वक्त बोलता है। सवाल: औरतों में सबसे पहले सीने का काम किसने किया था? जवाब: औरतों में सबसे पहले सीने का काम हज़रत सारा ने किया था। सवाल: जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाम शहादत नोश किया इस वक्त इनकी उम्र मुबारक क्या थी? जवाब: हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाम शहादत नोश किया इस वक्त इनकी उम्र 57 साल थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।